What is that mysterious ticking noise? Not over here, not over there. Nebuď taková, jsem zalez, ať vyzkoušíme to. A když půjdu třeba tady. Snape, Snape, Severus Snape, 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 Severus Snape, Dumbledore, 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 Snape, Severus Snape, Severus Snape, Dumbledore, Snape, Severus Snape, Dumbledore, Snape, Severus Snape, Dumbledore, Snape, Severus Snape, Dumbledore, Snape, Snape. Já, mně už se plete i to jeho jméno. Tak jak to dělá já, to je dobrý. Ono je tam potom jako to s tou bombou, ale to bych tam nedával. Snape, Snape, Severus Snape, 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 Severus Snape, Dumbledore, Snape, Severus Snape, Snape, Severus Snape, Snape, Severus Snape. Tak si tady k sobě ty jediná to potřebuješ slyšet. Severus Snape, 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 Severus Snape, Dumbledore, Snape, Severus Snape, Severus Snape, Snape, Severus Snape, Snape, Severus Snape, Snape, Severus Snape, Severus Snape. Severus Snape, Severus Snape, Harry Potter, to Harry Potter dělat nebude. Pojďme se dostat k části, kdy tam budeme všichni, pojďme, prostě nacvičíme si to hromady. My čekáme, no. Ne, normálně začneme všichni najednou, prostě jdeme. 3, 2. Snape, Snape, Severus Snape, Snape, Střežený zápě. Ona to má, ne, on tam má tohle právě. Voldemort. Jak může být někdo tak hluchý jako já? Snape, Snape, Severus Snape, Snape, Severus Snape, Dumbledore, Snape, Severus Snape, Dumbledore, Snape, Severus Snape, Dumbledore, Snape, Severus Snape, Dumbledore, Hermione, Severus Snape, Dumbledore, Hermione, Severus Snape, Dumbledore, Hermione, Severus Snape, Dumbledore, Hermione, Severus Snape, Dumbledore,
Hogwarts! I found the source of the ticking. It's a pipe bomb. Yay! Voldemort, Voldemort, Voldi, 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 Voldemort. Snape, 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 Snape.